گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو ٹونائٹ وتھ فریہ. جہیز کے خلاف خیبر پختونخوا اسمبلی کی اہم قانون سازی. لیٹس ٹیک اے لک ایٹ دی ہیڈ لائنز ٹونائٹ. جہیز شادی جیسے مقدس رشتے پر ایک بدنما داغ. جہیز کی لالچ نے شادی کو کاروبار میں بدل کر رکھ دیا. کیا پاکستانی سوسائٹی اس لعنت کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے؟ خیبر پختونخوا اسمبلی کا خوش آئند قدم، جہیز کے خلاف بل پیش کر دیا گیا. کیا صرف قانون سازی سے جہیز کی لعنت ختم ہو جائے گی؟ پوچھیں گے رہنما پاکستان تحریک انصاف شوکت یوسفزئی سے. ترجمان پنجاب حکومت ملک احمد خان سے. سماجی کارکن فرزانہ باری سے. معروف سنگر اور تجزیہ کار فخر عالم سے. اور بھارتی صحافی رچیکا تلوار سے. And a very warm welcome to the show. شادی کا ہونا ویسے تو ایک خوشی کی خبر ہے، مگر جب بات بیٹی کی شادی ہو، ساتھ ہی بھاری جہیز بھی دینا ہو، تو یہ خوشی والدین کے لیے ایک بڑی آزمائش بن جاتی ہے. بعض جگہ شادی سے پہلے لڑکی والوں کے مطالبات جو ان کو دے دیے جاتے ہیں، اس کی ایک لمبی فہرست تک تھما دی جاتی ہے. یہ ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں. آج سے نہیں ہو رہا، کئی سالوں سے ہو رہا ہے. معاشرے میں خواتین کو غیرت کے نام پر قتل کرنا انفارچونیٹلی فخر کی بات سمجھا جاتا ہے، مگر لڑکیوں کے مجبور والدین سے جہیز مانگنے پر یہ غیرت کہیں سو جاتی ہے. جہیز کی لعنت کے خلاف آوازیں اٹھتی رہیں، بڑے عرصے سے اٹھتی رہیں، مگر کوئی پریکٹیکل کانکریٹ قدم ہمیں نظر نہیں آیا کسی بھی طرف سے جہاں پر ہم سمجھیں کہ کوشش کیا جا رہا ہے ایڈریس کرنے کا بھی اس ایشو کو. خیبر پختونخوا اسمبلی میں جہیز پر پابندی کے خلاف ایک بل پیش کیا ہے. اپنی نوعیت کی ہم کہہ سکتے ہیں یہ ایک قدم ہے. اس کے مطابق صوبے میں جہیز پر مکمل پابندی ہوگی. خواتین کو حق وراثت میں مکمل حصہ دیا جائے گا. کوئی بھی شخص اپنی بیٹی کو 10,000 روپے سے زائد تحفہ نہیں دے سکے گا. شادی بیاہ پر 75,000 سے زائد خرچ نہیں کیے جائیں گے. بارات آنے پر لڑکی والے صرف چائے یا مشروب پیش کریں گے. شادی بیاہ کی تقریبات 10 بجے سے زائد تک جاری نہیں رہیں گی. اس کا ہم نے ایک سلسلہ دیکھا پنجاب میں بھی. قانون کی خلاف ورزی پر 2 لاکھ روپے جرمانہ اور 3 ماہ قید یا دونوں سنائی جا سکتی ہیں. جہیز مانگنے پر لڑکے والوں کو 2 ماہ قید اور 3 لاکھ جرمانہ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک سٹیپ ہے، مگر یہ باقاعدہ طور پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے ہماری سوسائٹی میں. پھر سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جہیز کا مسئلہ ہے کیا؟ اگر ہم ریلیجن میں اس کا جواب ڈھونڈیں تو وہاں تو کچھ یہ کہا جاتا ہے. لیٹس واچ دیٹ. فلسفہ یہ ہے کہ لڑکی کے باپ پر ایک پیسے کا بوجھ نہیں. اس نے لڑکی پال پوس کے تمہارے حوالے کر دیا. اب اور کیا چاہتے ہو تم؟ یاد رکھو کسی کی بیٹی ایک بول پر تمہارے گھر اپنی عزت لے کر آ گئی ہے. اب تم کہتے ہو یا گھروں پیسے بھی لیتے آتے، فریج بھی لیتے آتے، موٹر بھی لیتے. لعنت اللہ کی بھی برستی ہوگی اور مخلوق کی بھی برستی ہوگی. اتنے مقدس رشتے کو پیسوں پہ بیچ دیتے ہیں. آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، آپ اسے یہ کہتے ہوئے اچھے لگتے ہیں یار پلیٹیں ساتھ لیتے ہوئے آنا. اپنے سب سے معزز مہمان انسان کی زندگی میں جو آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ دلہن. سب سے معزز مہمان. تو اس مہمان کا یہ اکرام ہے کہ بستر اپنے ساتھ لیتے آنا، بیگم تکیہ اپنے ساتھ لیتی آنا، اور اس پہ بچھانے کی چادر بھی اپنے ساتھ لیتی. اللہ کے بندو کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ تمہیں چاہیے تھا یہ ساری چیزیں تم دیتے، تم الٹا ساری چیزیں لے رہے ہو. اور بھی بہت سارے علماء ہیں، ہم نے اب کچھ اوپینین سنائے، مگر ان سب کا متفقہ فیصلہ یہ ہے کہ ریلیجن جو پاکستان کا مین ریلیجن ہے اس میں تو کوئی اس کی گنجائش نہیں ہے. پھر مس انڈرسٹینڈنگ کہاں پہ ہوئی، امپلیمنٹیشن میں کیا مسئلہ ہے. I'll start with بشرا انصاری صاحبہ. کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ آن دا پروگرام. بشرا صاحبہ، وجہ کیا ہوئی کہ ایک معاملہ اتنا بڑھتا چلا گیا جہیز کا؟ میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے معاشرے میں صرف جہیز نہیں اور بہت سی لانتیں ہیں. ایک مائنڈ سیٹ کی بدلنے کی ضرورت ہے، اور وہ صرف ایجوکیشن سے، صرف کتابی ایجوکیشن سے نہیں، یہ ویلیو سسٹم اپنے فیملیز میں بتانے سے ہوتا ہے. اور جہیز کی لعنت اب سے نہیں ہے، بہت شروع سے ہے، لیکن اب اس میں بہت ساری اس کی خوفناک شکلیں ہم نے دیکھی ہیں. لوگوں کی بیٹیوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی بھی ہوتی ہے، اور پھر
لڑکے والے جو ہیں وہ باقاعدہ ان سے چیزیں مطلب مانگتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ان کو پریشان کرتے ہیں، اور بلکہ لوور لیول پہ تو بہت زیادہ گھٹیا طریقے سے مانگتے ہیں، بڑے لیول پہ ذرا اور بہتر طریقے سے مانگتے ہیں. پھر کوئی دہیج دے رہا ہوتا ہے تو کہتے ہیں نہیں ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہاں اپنی بیٹی کو آپ جو چاہیں سو دے دیں. آپ یہ سوچیں کہ ایک بیٹی کو، ایک اولاد کو پال پوس کے پیاری سی ایک بیٹی کو آپ روانہ کرتے ہیں، اگلے کو کہتے ہیں بھائی تمہاری خدمت بھی کرے گی، تمہارے کھانے بھی پکائے گی، تمہارا گھر بھی سنبھالے گی، تمہاری نسلیں بھی چلائے گی، اور ساتھ میں آپ کی بڑی مہربانی آپ کی ہمارا سارا سامان بھی لے جائیں، ہمارا پیسہ بھی لے جائیں، ہماری ہر چیز اب آپ کے پاس گروی ہے. وہ مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ظاہر بر صغیر میں ہے، انڈیا میں اور بھی زیادہ خوفناک ہے، وہاں پہ تو ہم سے بھی زیادہ برے حال ہے. لیکن اگر ہم اپنی اسلامی تعلیمات کو دیکھیں تو جو حق مہر اور جہیز کی صورت میں ہمارے نبی کریم نے کیا دیا تھا اپنی بیٹی کو، ایک ٹوکن، ایک سیکیورٹی کی سینس، ایک عزت کے لیے تحفہ. تحفے کا مطلب ہوتا ہے ایک گھڑی ہوتی ہے یا ایک مطلب کوئی انگوٹھی ہوتی ہے. تحفے میں لوگ مکان نہیں دے دیتے، لوگ اپنی دکانیں اپنی زندگیاں نہیں دے دیتے. تو ہمارے ہاں یہ سب چیزیں بہت مطلب برے طریقے سے چل رہی ہیں اور بہت سالوں سے ہم اس پہ بول رہے ہیں، فلمیں ڈرامے بھی لکھے گئے. مجھے لگتا ہے اس کا صرف ایک حل ہے. اس کا حل یہ ہے کہ ہر نوجوان لڑکا ایک کھڑا ہو کے کہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور ماں باپ کو مجبور کرے اگر آپ نے میری بیوی کے لیے میرے لیے جو لڑکی ڈھونڈی ہے اس سے آپ نے جہیز مانگا تو میں شادی نہیں کروں گا. اتنی سختی سے پیش آئیں گے تب جا کے. اور یہ ہر انسان کو، مسلمان کو اللہ پہ توکل ہونا چاہیے کہ ہم اپنے زور بازو سے کمائیں گے. وہ غیرت، وہ عزت، وہ ویلیو سسٹم لڑکوں کے اندر جب تک نہیں جاگے گی، وہ بغیرت بن کے موٹر سائیکل نہیں مانگیں گے، تب تک یہ کام نہیں ہوگا، کیونکہ ماں باپ تو نہیں سمجھ رہے. لہٰذا یہ بڑے افسوس کی بات ہے اور اس کو بدلنے کی بہت ضرورت ہے، مگر ہمیں اپنے لڑکوں کو ٹرین کرنا پڑے گا. رائٹ، آئی کم بیک ٹو یو بشرا انصاری صاحبہ. مگر آپ نے موٹر سائیکل کا ذکر کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ہماری ٹیم کے ایک ممبر یہی بات بتا رہے تھے کہ ان کی نظروں کے سامنے کا واقعہ ہے کہ شادی سے 24 گھنٹے پہلے ہم تو کہہ رہے ہیں لڑکوں کی غیرت جاگنی چاہیے، مگر دولہا نے مطالبہ کر دیا کہ انہیں موٹر سائیکل چاہیے. پھر والد کو کچھ اپنی زمین بیچ کر، ان کا یہ اتنے کوئی زیادہ وہ ویل ٹو ڈو لوگ نہیں تھے، ان کا مطالبہ پورا کرنا پڑا. یہ اس طرح کے واقعات آپ لوگوں سے پوچھنا شروع کریں، آپ کو ہر طرف نظر آئیں گے. انڈیا کا ذکر کیا بشرا انصاری صاحبہ نے. بھارت ہمارے ساتھ ساتھ ہی ہے یا آگے ہے یا پیچھے ہے، مگر اس معاملے میں وہاں پر بھی یہی مسائل ہیں. اس حوالے سے ان کے میڈیا میں کیا کہا گیا؟ لیٹس واچ دس رپورٹ. آپ کو شاید جان کر تعجب ہوگا کہ ہمارے دیش میں ہر ایک گھنٹے میں ایک لڑکی کو دہیج کی وجہ سے اپنی جان گنوانی پڑتی ہے. شادی جب بارات آنے والی تھی وہاں پہ انہوں نے ایک ڈیمانڈ اور رکھ دی، ہم بارات تب نکالیں گے جب آپ ملنی پہ فادر ان لا کو گولڈ کی چین ڈالو گے. اب آپ یہی اندازہ لگائیے، جس کی لڑکی کھڑی ہے اس سٹیج پہ ویٹ کر رہی ہے ایک دولہے کا آنے کے لیے، اس کی بیٹی ودا ہونے کے لیے کھڑی ہے، اور اس پیرنٹ کو بولا جائے کہ چین ڈالو گی تو ہی آئے گی. دین اس پریشر میں آن دا اسپاٹ جیسے بھی کر کے میرے پیرنٹس نے ارینج کیا. گھر میں انٹری کری تو مدر ان لا نے سارے گفٹس اینڈ جو کپڑے وغیرہ سب کھولنا شروع کر دیا. یہ ساڑی دی ہے، نیکلیسز جو مدر ان لا کو دیے یا میرے جو نیکلیسز تھے گولڈ تھا، اتنا ہلکا نیکلیس دیا ہے تیری ماں نے، پھونک مارو اڑ جائے گا ابھی، تیری ماں نے تو کچھ بھیجا ہی نہیں، فرنیچر نہیں دیا. میرے کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کون سے ایٹماسفیئر میں آ چکی ہوں. روچکا تلوار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں، انڈین جرنلسٹ ہیں. تھینک یو ویری مچ روچکا. کیا یہ جو دیا ہے ابھی عامر خان صاحب نے جو اسٹیٹسٹک دیا کہ ہر گھنٹے میں ایک، ہم اس حوالے سے ایک مسئلہ سنتے ہیں، یہ حقیقت ہے؟ اس قدر صورتحال خراب ہے بھارت میں؟ فریہ، یہ بھارت کی ہی ایک اسپیسیفک پرابلم نہیں ہے، یہ ساؤتھ ایشیا میں پرابلم ہے. ہمارا کلچر، ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے، ایک میزوجنسٹک ایٹیٹیوڈ ہے لڑکیوں کو لے کر، یہ پورے برے صغیر میں ایک جیسا ہے. اور یہ بہت دکھ کی بات ہے کہ عامر خان نے جو اسٹیٹسٹکس دیے ہیں ان کو تو میں ویریفائی نہیں کر سکتی، لیکن جو اس کے پیچھے ایک سینٹرل تھاٹ ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے ماننے میں کہ یہ انڈیا کے ساتھ ساتھ پورے ساؤتھ ایشیا میں یہ ہماری مینٹیلٹی ابھی تک بدلی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ جس طریقے لٹریسی اور ایجوکیشن کا ریٹ بڑھ رہا ہے، ان چیزوں میں بہت فرق پڑ رہا ہے، ایک پازیٹیو ڈفرینس پڑ رہا ہے. لیکن آپ میری بات پر غور فرمائیں، میں نے یہ کہا کہ لٹریسی اور ایجوکیشن
इन दोनों चीजों को हम इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर लेते हैं इन अल्फाज को, लेकिन इनमें फर्क होता है. जरूरी नहीं कि हर लिटरेट इंसान एजुकेटेड हो. तो आप देखते होंगे कि एजुकेटेड दिखने वाले लोग भी डाउरी डिमांड भी करते हैं, डाउरी देते भी हैं, और उनकी बेटियां और उनके बेटे खामोश बैठे रहते हैं शादी में गुड्डे गुड्डी की तरह, और ना लेने वाला बुरा मानता है ना देने वाला रोकता है. तो ये इस किस्म की जो चीजें हैं ये फौरन से पहले हमारी सोसाइटी से जानी चाहिए, और ये तभी जाएंगी जब लड़कियां खुद कहेंगी कि हमने डाउरी लेने वाले लड़के के साथ या उसकी फैमिली में नहीं जाना शादी करके. और अगर आप देखें, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ अरेंज्ड मैरिजेस में होता है. ये कभी आप देखते हैं कि लव मैरिज भी होती है, जहां लड़का लड़की की आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, काफी वक्त से एक दूसरे को जानते समझते हैं, फैमिलीज भी एक दूसरे के साथ अजनबी नहीं होती. लेकिन उस वक्त पता नहीं शादी ब्याह के माहौल में क्या दिमाग फिर जाता है हमारी सोसाइटी में तकरीबन लोगों का, कि उस वक्त उनको लगता है कि डाउरी मांगना तो भाई हमारा हक है, हमारा बर्थ राइट है, इसके बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती, समाज में हमारी नाक कट जाएगी. तो उस वक्त ये बड़ा जरूरी होता है कि लड़का लड़की आपस में कहें कि भाई तुम अपनी फैमिली को हैंडल करो, मैं अपनी फैमिली को हैंडल करूं. और ये जो इतनी लानत वाली बात है, इसको हम अपने दरमियान अपने रिलेशनशिप में ना आने दें, और इनका आइडिया भी इस आइडिया को भी बदलें आने वाले लोगों जनरेशन के लिए, that this thing is not on, it's not kosher. Right. इस फज़ा भाई साहबा, हमने भारत का भी जिक्र किया, साथ साथ हैं हम जिक्र करते हैं जो हमारे तनाज़ात हैं, मगर कभी हम कंबाइंड प्रॉब्लम्स पे भी जिक्र कर सकते हैं. बात सूरत हाल क्या है? देखें, जो जहेज़ का मामला है, खैर अभी तक सूरत हाल वो नहीं है जो कि इंडिया में बहुत ज़्यादा डाउरी डेथ्स होती हैं. हमारे यहाँ भी अब ये प्रेशर जो हम ये देख रहे हैं कि कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है. देखें तो हमारे यहाँ भी ये जहेज़ मांगना जो है, मतलब जहेज़ का एक होता था कि एक्सपेक्ट किया जाता था कि औरत लड़की जहेज़ लेके आएगी, और एक फिर बाकायदा. हाँ, अब ये है कि हमारे यहाँ भी हम ये ट्रेंड देख रहे हैं कि मुसलसल बढ़ रहा है, जिसके अंदर बाकायदा अब जो है वो मुतालबा किया जाता है. देखें, इसमें ये मैं कहूँगी फरीहा कि सबसे पहले हमें ये समझना है कि जहेज़ क्यों. देखें, अल्टीमेटली जहेज़ की जो रस्म है ये हिस्टोरिकली भी आप देखें कि एक जो डेवलप होती है जिस माशरों के अंदर, इसमें मतलब एक जो एक पिदरसरी सोच है जिसमें औरत जो है एक कमतर दर्जे का इंसान है, ठीक है, और औरत को हम एक बोझ के तौर पे लेते हैं, क्योंकि औरत को हम प्रोडक्टिव रोल्स में नहीं देखते. हम सोचते हैं कि औरत पैदा हुई है, इसको किसी और ने पालना है, फिर ये किसी तो एक बोझ के तौर पे उसको देखा जाता है. और जब वो बोझ हम शिफ्ट करते हैं किसी और फैमिली में, तो फिर उसके साथ मतलब जहेज़ दे के उसकी वैल्यू जो है उसको हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं. तो पहली तो ये बात है कि जब तक हम समाज में से ये सोच ख़त्म हमें करनी होगी. दूसरी बात ये है कि मैं समझती हूँ कि ये जो बिल आए हैं ये इस तरह के बिल्स नहीं आने चाहिए जो अभी केपी में आया. रीज़न मैं क्यों कह रही हूँ, हमें जहेज़ को एज सच क्रिमिनलाइज करना चाहिए. ये नहीं है कि इतना देना जायज़ है, यानी कि 10,000 देना जायज़ है. हाँ, हमें ये कहना चाहिए कि शादी का जो बंधन है, जो दो मियाँ बीवी का रिश्ता है, उसके अंदर कोई लेन देन का जो है वो शादी के हवाले से नहीं होना चाहिए. देखिए, जिसके सबके पास तो जायदाद नहीं है ना, जिनके पास जायदाद है वो अपनी लड़कियों को लड़कों को विरासत का हक दे दें, ठीक है, विरासत में जो उनका हिस्सा है वो बनता है वो दे दें. लेकिन जो कि आपका शरई हक है, शरई हक है. दूसरा ये है कि आपका निकाह हो और बस उसमें अगर हम ये करेंगे ना कि 10,000 तो जायज़ है और 50,000 जायज़ नहीं है, तो फिर उसमें वही अब्यूज़ का एलिमेंट. और दूसरा ये होता है कि हम क्यों ये बात कर रहे हैं ना, जहेज़ क्यों, जहेज़ के पीछे उसकी वजह क्या है, ठीक है ना. तो ये मैं समझती हूँ कि इसको इसको वैसे, और आपको मालूम ही है हमारे यहाँ तो ये ऑलरेडी मौजूद है लॉ. अब ये प्रोविंशियल असेंबली ने एक नया सिलसिला, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जहेज़ का जो कॉन्सेप्ट है, अगर पाकिस्तान में देखें तो सारे इलाकों में जहेज़ का कॉन्सेप्ट भी नहीं है. आप देखें कि केपी के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ लड़कियों की कीमत ली जाती है. यानी कि जब लड़का है, बल्कि उन लोगों को ये मुसीबत पड़ी होती है कि जब तक लड़के के पास पैसा नहीं होगा और वो उस लड़की की कीमत नहीं देगा फैमिली को, तो वो शादी नहीं हो सकती है. उससे बहुत ज़्यादा वहाँ पे प्रेशर
आदमियों पे भी सो है। कल्चरली फर्क भी हम देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर तो आप देखें कुछ इलाकों में कल्चरली, मतलब केपी में बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो ट्राइबल खास तौर पे, जहाँ पे लड़की जब देते हैं तो उसके लिए जो वालिदैन हैं वो पैसे लेते हैं। और बहुत सारे हमने ऐसी फैमिली, मैंने खुद ज़ाती तौर पे ऐसे केसेस को हैंडल किया है जिसमें माँ बाप ने लड़कियों को फिर ज़बरदस्ती तलाक दिलवा के फिर दूसरे बंदे को वो औरत दे दी है ताकि फिर उससे भी पैसे ले सकें। तो इस तरह के रुझानात योर पॉइंट ऑफ व्यू इज कि इसमें पैसा आना ही नहीं चाहिए। Precisely. What I'm saying कि मैरिज के अंदर लेन देन का कोई तस्वुर नहीं होना चाहिए। Right. Let's bring Shaukat Yousafzai here. Thank you very much for being on the program. खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का वेलकम स्टेप है ये यूसुफजई साहब, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज को देखते हुए जो अभी फरजाना बाई साहब ने भी बात की, क्या आप इसको इम्प्लीमेंट करा सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नियत की बात है, दूसरी के गवर्नमेंट से बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है, आवाम के राइट्स का तहफ़्फ़ुज़ करना गवर्नमेंट का ज़िम्मेदारी है। इस वक्त एक बहुत बड़ी कम्युनिटी मैं कहूँगा या बहुत बड़ी आवाम की तादाद जो है वो सफ़र हो रही है सिर्फ इस वजह से, अगर किसी की 5-6 बच्चियाँ हैं और वो गरीब हैं और तो वो घर बैठी हैं इसलिए कि सिर्फ जहेज़ का बंदोबस्त नहीं कर पा रही। तो ये मेरे ख़्याल से या तो फिर ये कि गवर्नमेंट ज़िम्मेदारी ले कि जी जहेज़ देना है, हर एक को देना है, या दूसरा ये कि फिर हम उसके लिए कोई लिमिटेशन हो, कोई लिमिट हो, कोई तरीक़ाकार हो। तो ये कोशिश की है हमने कि हम जो उसमें कहा है कि यानी यहाँ पे आप हैरान हो जाएंगे कि 2 तबके बल्कि 3 तबके हैं। जो सबसे ज़्यादा गरीब है ना वो तो फिर भी गुजारा कर रहे हैं, और जो सबसे बहुत अमीर है वो भी अच्छे खासे हैं, जो मिडिल क्लास है ना वो मारा जा रहा है। तो ये एक ऐसा इशू है कि इसको हम हल करना चाहते हैं फॉरएवर। और ये देखिए, मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि ये हमारे गांव के अंदर जो 30-40 हज़ार की आबादी है, आज से 20 साल या 25 साल पहले एक मौलाना साहब आए, उन्होंने ऐलान किया कि जहेज़ लाना थे, अगर किसी ने किया तो मैं कम से कम उसका निकाह नहीं करूँगा। और आप यकीन करें कि मैंने भी उसमें शादी की बग़ैर पैसों की, यानी उस वक्त मेरी भी शादी वहाँ पे हुई है और बग़ैर पैसों की, बग़ैर जहेज़ की हुई है। So you agree जो फरजाना बाई साहब का कहना है कि इसमें आना ही नहीं चाहिए पैसे का एलिमेंट, बजाय इसके कि आपने एक रकम रख दी है कि इतनी होनी चाहिए। देखिए, पैसों की तो बात ही नहीं हो रही है, तो मालूम पैसों की तो बात ही नहीं हो रही है। बात ये हो रही है कि जहेज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। देखिए, जहेज़ नहीं होना चाहिए, हम तो इस पे देखिए हम कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए जो तरीक़ाकार होगा आहिस्ता आहिस्ता इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि इसको ऐसा कानून बनाएं कि जिससे अवाम को फ़ायदा पहुँचे। और जो हमें देखिए बड़ा क्लियर कट है, उसने कहा है कि बेहतरीन निकाह वो है जिसमें कम जहेज़ रखा गया हो। तो मेरे ख्याल से इससे हमें अपने इस्लाम को भी फॉलो करना है। बट ये भी एक हकीकत है कि एक कानून मौजूद है, मगर उसके बावजूद हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करा सके। तो हम किस तरीके से इंश्योर करेंगे? प्रोविंशियल लेवल पे क्या कोई फोर्स बनाएंगे, कोई अलग तरीके कार बनाएंगे कि इसको इम्प्लीमेंट करा सकें? देखिए, जब असम्बली से बिल पास होता है, कानून बनता है, कानून साजी जब होती है ना, तो उसके नोक पलक जब वो बनाए जाते हैं, फिर एक्सपर्ट बैठते हैं, उसमें उलमा भी बैठेंगे, उसमें आम आदमी जो हमारे लॉयर्स हैं वो भी बैठेंगे, और इसका एक मुरवजा ऐसे कानून बनाएंगे जिससे आवाम को डायरेक्टली फ़ायदा हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन ना हो। देखिए, कोशिश होनी चाहिए, अगर हुकूमत कोशिश नहीं करेगी तो अवामी सतह पे बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये हमारे साई की A1 डिश जो है उसकी कितनी धज्जियाँ उड़ाई गई। फिर एक कानून हो और उस पर बाकायदा अमल हो। मेरे ख्याल से जब हम ये कानून ला रहे हैं तो इसमें इंशाअल्लाह ताला हम अमल करके दिखाएंगे और इससे अवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। और ये मैं कहता हूँ कि जो चीज़ आपको मज़हब कहती है कि आप ऐसा करें, उसके ख़िलाफ़ जाना, वैसे भी हमारे सूबे के अंदर मजहबी रुझान ज़्यादा है, अगर हम इस चीज़ को ज़्यादा वो करेंगे आवाम के अंदर, तो मेरे ख्याल से उस पर लोग अमल भी करेंगे। उलमा की बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी बनती है। आपने अभी अपनी ज़ाती एग्जांपल भी दी है जस्ट राइट नाउ जी कि आपने ज़ाती तौर पे भी इस प्रैक्टिस पे बिल्कुल अमल नहीं किया। वो कह रहे हैं किया नहीं, मैंने ये कहा कि मेरी शादी भी इस तरह हुई है कि मतलब कोई जहेज़ नहीं था उसमें। राइट, क्योंकि वो जो मेरा जो निकाह है ना वो जुम्मे के, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा निकाह जो है जुम्मे के दिन मस्जिद में होना था। तो वो जो आलिम थे हमारे, उनका तो क्लियर कट ऐलान था कि जहेज़ होगा। तो मेरे ख्याल से मेरा पूरा जहेज़ गालिबन मुझे अब याद नहीं है 2500 रुपये या इस तरह रखा गया था। ये कम से कम जहेज़ था। एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, अपनी एग्जाम्पल बता रहे हैं। रुचिका का ख्याल है कि
कपल को खुद से फैसला करना चाहिए? उससे पहले हमने ये भी सुना कि शायद लड़की को खड़े हो जाना चाहिए। मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी एक्ट करना चाहिए। फ़खर आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सर, कानून पहले भी मौजूद था, पंजाब मैरिज फंक्शन ऑर्डिनेंस 2015 भी है। अब ये खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत भी लेजिस्लेट कर रही है। क्या नोइंग आवर सोसाइटीज़ को इम्प्लीमेंट कराया जा सकता है? फ़खर आलम साहब, आई थिंक फ़खर आलम साहब को हमारी आवाज़ नहीं जा रही। वो गेट बैक देखिए, मैं फरिया एक चीज़, फरिया आपने कहा, आपने कहा कि दूल्हा दुल्हन को, क्या उसका कोई फर्क पड़ा? जी, 1961 से ये लॉ है, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, और इसमें बड़ी सख्त सजा है, मिनिमम 6 महीने की, और इट कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years, और उसके साथ एक पेनल्टी भी है जो है कि कम से कम 15,000 रुपए, या जो डाउरी का अमाउंट है, मॉनेटरी वैल्यू है, विच एवर इज हायर, तो दोनों चीजें लगती। ये है कि इस एक्ट के साथ अवेयरनेस तो बहुत आई है, फर्क काफी पड़ता जा रहा है। अभी हाल ही में एक बड़ा खुशगवार वाकया हुआ पिछले दिनों, ये रीसेंट बात बता रही हूँ, इन द पास्ट 1 week झारखंड में एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, हाजी मुमताज अली उनका नाम है, उन्होंने एक कैंपेन चलाई और बिहार की और झारखंड की फैमिलीज में अवेयरनेस फैलाई कि आपकी शादी को चाहे जितने भी साल हो गए हों, अगर आपको डाउरी में कुछ मिला तो आप अपनी वाइफ की फैमिली को वो लौटाएं। और 800 फैमिलीज ने लौटाया जिनकी शादी को 10-10, 15-15 साल भी हो गए थे। ये पिछले 1 हफ्ते की बात है। ये पाकिस्तान में भी आई थिंक आज काफी लोग सुन रहे हैं, तो जिनकी शादी को 10-15 साल, 5-6 साल हो गए हैं, दे शुड आल्सो स्टार्ट लुकिंग एट दिस स्पाउस के वापस लौटाएं। लेकिन ओवरऑल इम्प्लीमेंट हो सका क्या? आपने कहा अवेयरनेस आई, लेकिन हम समझ सकते हैं उसका सक्सेस रेट कितना रहा होगा? फरिया, ऑफ हैंड मैं आपको एक स्टैटिस्टिकल आंसर इसका नहीं दे सकती, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस चीज में फर्क बहुत ज्यादा पड़ता जा रहा है। मैं आपको एक जरा पर्सनल सी बात है, लेकिन क्योंकि आप पर्सनल बात सबसे ज्यादा दावे से कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी रिसेंटली शादी हुई और मेरे पेरेंट्स और हमारा इस बात पर कोई सवाल ही नहीं था, बिकॉज वी आर एन एजुकेटेड फैमिली, डाउरी का तो मतलब ही कोई नहीं। लेकिन फिर भी मेरे पेरेंट्स कभी कोई फेस्टिवल आता है, जैसे दिवाली निकली या न्यू ईयर था, तो कोई कैश गिफ्ट देते हैं, मेरे हस्बैंड कभी लेते ही नहीं और उल्टा उनको गुस्से से मना करते हैं कि आप ना दिया करें। फिर भी पेरेंट्स इंसिस्ट करके दे देते हैं, तो वो मेरे अकाउंट में जमा कराते हैं। ही डजंट कीप अ सिंगल पेनी विद हिम। और इस बात पर उनको ये जो मैसेज है, इस तरीके का, मैं पर्सनल चीज पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करना ठीक नहीं समझती, लेकिन मैं ये जरूर समझती हूँ कि ऐसी बातें अगर हम लोगों को बताएंगे तो अपने पर्सनल लाइफ से आप दूसरे किसी को इंस्पायर कर सकते हैं। एग्जैक्टली एग्जांपल बन सकते हैं। इसी तरह इसका पर्पस सिर्फ यही है कि इंस्पायर किया जाए। और फरजाना बारी साहिबा भी जिक्र कर रही थी कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है और इंडिया में बड़ा बुरा हाल है। वो कंपैरिजन नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। मैंने कहा अभी वो उस लेवल पे हमारे यहाँ ये जो जहेज मांगने का जो ट्रेंड है वो उस लेवल का नहीं है जितना इंडिया में है, लेकिन अब ये राइजिंग ट्रेंड है पाकिस्तान में भी। ये जो सो कॉल्ड सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस होती हैं फरजाना जी, वहाँ जरूर मांगा जाता है। अब मिडिल क्लास एंड अबव नहीं मांगते। लेकिन मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं इंडिया में तो बहुत शादियां देखी हैं, पाकिस्तान में भी मैंने बहुत शादियां अटेंड की हैं। आप यकीन जानिएगा कि जिस मयार का जहेज मैंने पाकिस्तान में जाते देखा दुल्हन के साथ, इंडिया में ऐसा 50 फैमिलीज का जहेज एक के बराबर नहीं होता। जितनी एक्सपेंसिव क्रॉकरी, जितनी एक्सपेंसिव ज्वेलरी, एक्सपेंसिव कपड़े आपके यहाँ मैंने देखे हैं। आपके यहाँ पंजाब में शादियां बड़ी सादगी से होती हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स कई गुना ज्यादा खर्चा कर देते हैं। ऐसा इंडिया में नहीं है। इंडिया में टोकन चीजें दी जाती हैं अब, लेकिन दैट ऑल्सो हैज टू गो एंड वी हैव टू जॉइंटली फाइट फॉर दिस। ये इंडिया पाकिस्तान में लोग टीवी पे जंगें लड़ने के अलावा और पॉलिटिकल जंगें लड़ने के अलावा अगर हम ये सोशल जंग में एक दूसरे का हाथ पकड़ के लड़ें, आई एम श्योर वी विल गो अ लॉन्ग वे इन क्योरिंग आवर सोसाइटी। चले, हम मसला कश्मीर शायद हल ना करा सके, लेकिन हम कम से कम जहेज का मसला हल कराने की कोशिश करते हैं। आई हैव टू गो ऑन ब्रेक मैम, आई विल कम बैक टू यू। फ़खर आलम साहब भी हमारे साथ मौजूद है। मीडिया का क्या किरदार हो सकता है? हमने पर्सनल एग्जांपल इसलिए आज हाईलाइट करें, चाहे जई साहब की हो, चाहे रुचिका की हो, क्योंकि बहरहाल
symbolic है for the society. After a break, keep watching Tonight Fair. It's the #1 selling national brand. And welcome back. Fakhar Alam Saab, thank you very much for joining us. लेजिस्लेशन तो हुकूमत कर देगी, मगर इम्प्लीमेंटेशन में एक बड़ा किरदार मीडिया का भी हो सकता है. कितना फोर्सफुली हम ये काम कर रहे हैं अभी? बहुत बहुत शुक्रिया फरिया. सबसे पहले तो आई थिंक फरिया जो चीज़ हमें अप्रिशिएट करनी चाहिए और रिकग्नाइज करनी चाहिए वो KPK की असेंबली का ये जो इनिशिएटिव है उसको आई थिंक इट शुड बी रिकग्नाइज. इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड. एवरी गुड थिंग, हर जो अच्छी लेजिस्लेशन होती है या कोई इंप्रूवमेंट होती है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए. नंबर 1. अब आ जाते हैं हम इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर. बदकिस्मती से पाकिस्तान की तारीख के अंदर हमारे यहाँ एक यही है कि कानून बहुत से मौजूद हैं, करारदादें बहुत सी मौजूद हैं, प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस बहुत सारी मौजूद हैं, लेकिन होता क्या है कि इम्प्लीमेंटेशन में हम तकरीबन हर जगह ही बहुत पीछे रह जाते हैं. हमारे पास एक वाज़ेह कानून मौजूद है एजुकेशन के हवाले से भी, बेसिक हेल्थ के हवाले से भी, रूरल डेवलपमेंट के हवाले से भी, पॉलिसीज भी मौजूद है, मगर इम्प्लीमेंटेशन में हम बिल्कुल नाकिस हैं. और उसकी वजह जो है वो मैं आपको एक बड़ी अजीब सी आज बात बताना चाहूंगा, लेकिन आई थिंक इट्स टाइम दैट वी शुड एड्रेस दिस इशू एज वेल. वो हम हर चीज तो बड़े आराम से सियासतदानों के ऊपर डाल देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि सियासतदानों के अलावा एक परमानेंट फीचर है पाकिस्तान में, और वो है हमारे सरकारी दफातर और उनके अंदर मौजूद ब्यूरोक्रेसी, जो कि 5 साल 4 साल या किसी की कू के बाद वो अपनी जगह कायम और दायम रहते हैं. और वो लोग हैं जिनको असल में पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना होता है. उसके अंदर आपका पुलिस डिपार्टमेंट भी शामिल होता है, उसके अंदर आपके सारे एक्साइज, टैक्सेशन, एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सारे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो शामिल होते हैं. एंड आई थिंक दिस कैन नॉट बी लिमिटेड ओनली टू कि वो है. अब आ गया मीडिया का रोल इम्प्लीमेंटेशन के अंदर. तो ऑफ कोर्स मीडिया जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है. इस वक्त आप रोल प्ले कर रही हैं कि ये चीज हम हाईलाइट की है KPS से. अगर ये कानून पहले से भी मौजूद था तो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली ने इसको दोबारा एक दफा एटलीस्ट इसको हमारी डोमेन में ले आया है कि हम इसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं. इसको बहुत सारे लोग देख रहे हैं. अभी उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि भाई झारखंड में उन्होंने एक कैंपेन चलाई तो 800 फैमिलीज ने डाउरी वापस कर दी. इस वक्त हम एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में एटलीस्ट इसको पब्लिक डोमेन के अंदर ले आए कि इस बात को दोबारा एड्रेस किया जा सके. अब हम बना देते हैं कि जनाब 1 डिश पार्टी होगी, 10 बजे बंद कर देंगे हम हॉल की लाइटें, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये एक्चुअली बहुत से गरीब लोगों के लिए इससे फायदा भी हो सकता है. और इससे बहुत से हमारे माशरे के अंदर जो इस वक्त आपको पता है वाज़ेह तौर पे पाकिस्तान के अंदर अमीर और गरीब तबके के बीच में फर्क जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता चला जा रहा है. और वो उन्होंने ये भी कहा कि जी पंजाब में आपके यहाँ शादियां होती हैं, बाहर से तो वैसे तो बड़ी सादा लगती हैं, लेकिन अंदर तो उसमें बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ हो रहा होता है. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जी सिर्फ बिहाइंड द सीन्स ही नहीं हो रहा होता. आप जरा लेविश तरीके से देखें कि जिस तरीके से करोड़ों रुपए अब खर्च किए जाते हैं बड़ी शादियों के ऊपर, या शादी घरों का बिजनेस आप देख लीजिए, या केटरिंग वालों का बिजनेस देख लीजिए. सो आई मीन यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर इज अ होल इकोसिस्टम अराउंड इट. बट आई थिंक ये एक अच्छा इनिशिएटिव है. और हमें इम्प्लीमेंटेशन में एक और चीज के मीडिया का एक और रोल है. जो ड्रामे हैं जो खवातीन देखती हैं, जो घर में लोग देखते हैं, और खास तौर पे जो लोअर मिडिल क्लास देखते हैं, वो बहुत कुछ उसमें से एक्सट्रैक्ट करती है. आई मीन आई एम सरप्राइज कि मैं जब अपने दोस्तों हुमायूं सईद वगैरह के साथ या मैं अपना मारिया वासी वगैरह के साथ बैठ के इनसे गुफ्तगू कर रहा होता हूँ, तो वो बताते हैं कि उनको वो फलां जगह पे एयरपोर्ट पे एक फैमिली मिली, तो वो कह रहे थे कि जी वो हमने अपनी शादी पे जो है वो आपका जो हम टीवी पे ड्रामा आ रहा था तो उसके अंदर वो हमने कॉपी किया था सारे का सारा मेहंदी का पूरा वो. तो इसका मतलब ये हुआ कि एक डेफिनेटली मीडिया का एक इम्पैक्ट तो आता है सोसाइटी के ऊपर, माशरे के ऊपर. इससे अगर हम ये सवाल उठाएं, एंड आई एग्री विद यू कि ग्रास रूट पर जाने के लिए ड्रामा मेन आपका फोकस होगा एज कम्पेयर टू पॉलिटिकल टॉक शोज या मॉर्निंग शोज हैं. मॉर्निंग शोज में तो हम रोज एक शादी दिखाते हैं, बहुत ज्यादा उसको लेविशली होता हुआ दिखाते हैं, तो वो क्या प्रमोट कर रहा है वो कल्चर? वो एक गलत चीज प्रमोट कर रहा है मेरी नजर में. मेरे बहुत सारे दोस्त जो मॉर्निंग शोज करते हैं, ताहिर लोधी से लेकर ऑल माय फ्रेंड्स दे डू इट, फैसल कुरैशी वगैरह, मैं उनसे कहता हूँ यार ये तुम लोग जो इतनी मेहंदी दिखाते हो, फिर तुम लोग उसके अंदर अपना वो इतना बड़ा वो पूरे जो उसके अंदर जो चीजें होती हैं, जूता छुपाई और ये और वो सब कुछ करते हो, उसको तुम लोग इतना ज्यादा वो कर देते हो कि वो फिर जो आम आदमी है वो बेचारा
इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है, फिर वो उसको मैच करने की कोशिश करता है, तो वो अपने ऊपर अननेसेसरी प्रेशर लेता जाता है। लोअर मिडिल क्लास तबके का इंसान जो है, एक गरीब बाप जो है बेचारा, जो कि एक छोटी सी नौकरी करता है जिसकी 18,000 रुपए तनख्वाह है और उसने अपनी 3 बेटियों की शादी करानी है, आप उसको किस उसमें डाल देते हैं शशो पंच के अंदर? So we've got to portray कि हम अपने मॉर्निंग शोज में, अपने ड्रामाज में, आउटसाइड ऑफ जस्ट पॉलिटिकल डिबेट, हम हाईलाइट करें कि अवाम के अंदर कि हम इनको जो मतलब एक चीज दिखाएं। आपने कहानी बतानी, आप कहानी बताएं, लेकिन आप उसमें कुछ चीजों को कटेल कर सकते हैं, या आप ऐसी कहानियां बताएं जो कि बताएं कि जनाब सादगी से भी उतना ही जो है आप अच्छी शादी कर सकते हैं, या कोई भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं, या अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। आई थिंक वेरी फेयर पॉइंट हाईलाइटेड फरजाना भाई साहब। इसके ऊपर हम दोबारा मीडिया के रोल पे आएंगे, लेकिन लेजिस्लेशन पर अगर नजर डालें, हमारे पास पंजाब मैरिज फंक्शंस ऑर्डिनेंस भी है, फेडरल गवर्नमेंट का भी है, अब खैबर पख्तूनख्वा का भी है। इससे लेजिस्लेशन में मोरलेस तकरीबन खैबर पख्तूनख्वा ने डायरेक्ट फोकस किया जाए इसको, लेकिन बात की गई है सज़ा की, होते हुए देखी है आपने किसी को? नहीं, आज तक मैंने तो खैर नहीं देखी, मेरी तो नज़र से नहीं कोई भी ऐसा केस गुजरा जिसमें जहेज़ के मामले पे किसी को सज़ा हुई हो, या जहेज़ मांगने पे किसी को की पकड़ दकड़ हुई हो। मेरा ख्याल है कि देखें, ये जो पूरा आज जहाँ तक ये अमल दरामद करने की बात है, वो तो जिस तरह फ़खर ने कहा कि वो तो हम वैसे ही कमज़ोर हैं। ये अब बहुत आसान हो गया है पार्लियामेंटेरियंस या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के वो लेजिस्लेशंस, एक तरह से ये पॉलिटिकल स्कोरिंग बन गई है। आपको एक सियासी माइलेज मिलता है सियासी तौर पे, और आप जल्दी से कवानीन पास कराते हैं। और जहाँ पे फ़खर आलम की मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करती हूँ कि वो कह रहे हैं कि ये एग्जेक्टिव का काम है कि वो उस पर अमल दरामद करे। लेकिन जो पार्लियामेंट होती है उसका काम सिर्फ कानून बनाना नहीं है, उसका काम जो है ओवरसाइट, यानी कि जो स्टैंडिंग कमेटीज़ होती हैं, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ का क्या काम होता है? पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटीज़ का ये काम होता है कि वो एग्जेक्टिव का ओवरसाइट करती है। वो देखती है कि जो पार्लियामेंट ने कवानीन बनाए, जो पॉलिसीज हुकूमत ने बनाई, उसके ऊपर एग्जेक्टिव पर अमल दरामद कर रही है या नहीं कर रही है। वो रोल भी पार्लियामेंट का है कि एग्जेक्टिव से काम करवाना। तो एक तरीका ये है कि आप कमेटी बना दें, पार्लियामेंट्री कमेटी। नहीं, पार्लियामेंट्री कमेटीज तो बनी हुई है ना, कि उनको एग्जेक्टिव को आप नहीं करना। वो तो ये कि जाहिर है कि आप जब उस पे किसी कानून पे अमल दरामद आपने रोशनी डालना चाह रहे हैं। शौकत यूसुफ साहब, जो ये कानून है इसमें सजा भी है, 3 लाख जुर्माना भी है, ये किसको आप देंगे इख्तियार? पहली बात देखें, मैं आपको बताऊं कि हमने जब हम आए ना तो स्कूलों की हालत आपको पता था कि ना टीचर जाते थे ना कुछ करते थे। इसी तरह हॉस्पिटल्स में आप देखें सारे खाली पड़े। जब कानून साजी हुई ना, जब कानून साजी हुई उसके लिए ज़रा आप सुने ना प्लीज़, जब कानून साजी हुई, जब मॉनिटरिंग सिस्टम बना हमारा, तो आज कोई भी टीचर गैर हाजिरी नहीं कर सकता, कोई भी डॉक्टर गैर हाजिरी नहीं कर सकता। ये वेल पे ज़रूरत है। हम कोई पॉलिटिकल स्कोरिंग नहीं करते हैं। हुकूमत का अगर कोई करना चाहे तब भी आप उसको लताड़ते हैं, अगर नहीं करना चाहती तो तब भी देखिए स्टेप उठा लिया है। अब ये सिविल सोसाइटी जो होती है ना, इनको भी प्रेशर डालना चाहिए गवर्नमेंट पे। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि सिविल सोसाइटी का काम है कि वो प्रेशर डाले गवर्नमेंट पे, और जो अच्छे कवानीन है उस पर अमल होना चाहिए। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री करते, लेकिन हम कहते और अच्छा बना देते, आप इसको क्रिमिनलाइज कर देते तो और जो भी हम हो जाती, बात ही खत्म हो जाती। खैबर पख्तूनख्वा में जो हम कवानीन ला रहे हैं ना, वो अवाम के लिए ला रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए ला रहे हैं, पॉलिटिकल स्कोरिंग के लिए नहीं ला रहे हैं। ये हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह, और हम आपको दिखाएंगे, ये प्रैक्टिकली दिखाएंगे हम आपको, इसलिए कि लोग सफ़र हो रहे हैं। जो मूवर है ना, जो ये चाहते हैं, वो गवर्नमेंट खुद इस पे मूवर है। तो हम चाहते हैं कि अवाम को इसका फ़ायदा पहुँचे। और जो इस्लाम हमें बताता है सादगी, वो सादगी का तो बेड़ा गर्क हो गया। आप सुबह मॉर्निंग शो में आप जिक्र कर रही थी, हमारे तो अपने बच्चे ख़राब हो रहे हैं देख देख के। और आजकल तो जब तुर्की के ड्रामे निकले हैं, उसमें तो बादशाह और शहनशाह और फिर शहजादे, और ये पता नहीं ये कल्चर कहाँ तक पहुँचेगा। तो ये चीज़ें ऐसी है कि पाकिस्तान के लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे भी क्या इस हवाले से भी आप तवज्जो देंगे कि मीडिया पे, जैसे कि जो प्रैक्टिस गलत है, जो महज़ब अक़वाम है, वहाँ पे उनके हवाले से बाकायदा बातचीत हुई, मना कर दिया गया। मसलन टेलीविज़न पर आप स्मोकिंग नहीं दिखा सकते, कोई गलत प्रैक्टिस नहीं दिखा सकते। इस तरीके से क्या आप समझते हैं कि अब ये भी हाईलाइट करना चाहिए कि आप ग्लैमराइज ना करें शादी के इवेंट को? शौकत यूसुफ साहब, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्लैमराइज ना करें, लेकिन जिस भारी भरकम तरीके से वो शादी दिखाई जाती है ना,
تو یہاں جو بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا ان کی خواہشات ابھرتی ہیں, پھر جو فیملیز ہوتی ہیں وہ یہ کرپشن کا کیوں کرپشن پاکستان کے اندر زیادہ ہے, اسی لیے زیادہ ہے نا. انڈیا پاکستان جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہے جو خاص, وہ اس لیے کہ آپ اس کے پہنچنے تک آپ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں تک پہنچے, اور جو آپ پہنچ نہیں سکتے. آپ دیکھیں نا ایک زمانہ تھا جو چھوٹی تنخواہ پہ بھی انسان کا گزارا ہوتا تھا, اب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ دوڑ شروع ہو گئی ہے. آپ اگر اس کے آگے نہیں جاتے تو آپ کہتے ہیں میں اس کے لیول سے بھی نیچے نہ ہوں, اور باقاعدہ تانے ملتے ہیں گھروں میں, دیکھو فلاں کی بیٹی کو یہ ملا, فلاں کے بچے کو یہ ملا. آپ یقین کریں, میں آپ سے میرے جو مجھے جانتے ہیں سب کو پتہ ہے, ہمارے فیملیز کو پتہ ہے, میں نے شادی کے بعد اپنے لیے سامان پورا کیا ہے اپنے طور پہ, کہ میں مطلب بہت ساری چیزیں, یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ سارے کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں میڈیا پہ بیٹھ کے کہ صرف لڑکا لڑکی جو وہ جا کے انکار کرے, دیکھیں ہمارے ایک معاشرتی ہوئے, لڑکی بیچاری کچھ کہہ بھی نہیں سکتی ہے. یہاں تو بہت پرابلمز ہیں نا کہ لڑکی کہے کہ نہیں میں یہ کرنا چاہتی ہوں, یہ نہیں کرنا چاہتی. سوال تو ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں ڈر سے کہ رشتہ نہ ٹوٹ جائے, کیا لڑکی والے یا لڑکی کرے گی بھی شکایت اس معاملے پر؟ کرنا چاہیے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ لڑکی کو بھی کرنا چاہیے, کیونکہ پڑھی لکھی بہت ساری, اب ہماری تو سب وہ زمانہ گیا کہ ہم یہ کہتے تھے کہ جی لڑکیاں جو ہے وہ پڑھی لکھی نہیں ہے. اب تو دیکھا ہمارے گاؤں جیسے علاقوں میں بھی لوگ میٹرک کر چکے ہیں, بی اے کر چکے ہیں. تو یہ شعور تو ہے, پھر میڈیا نے کافی شعور پیدا کیا. لیکن اب تھوڑا سا میڈیا کو چاہیے کہ وہ چیزیں بھی دکھائے جو ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں. بشرا انصاری صاحبہ سے بھی یہی سوال ہم پوچھیں گے کہ میڈیا کا جو کردار ہے وہ کیا ہو سکتا ہے؟ میڈیا کچھ نہ کچھ کرتا ہی رہا ہے, فلمیں بھی بنتی رہی ہیں, ڈرامے بھی بنتے رہے ہیں, بولتے بھی رہے ہیں, لیکن میڈیا کے کہنے سے کچھ بھی نہیں بدلا, اللہ کے فضل سے. افسوس کی بات ہے, بہت کچھ سامنے آیا, لوگ سیاست دانوں کو پتہ نہیں کیا کچھ ان کی چیزیں پکڑی گئیں, کبھی بھی نہیں کچھ ہوا, سب آرام سے پھر رہے ہیں. میڈیا بیچارہ کیا کرے, میڈیا لگا ہی پڑا ہے, منہ کے اوپر بیٹھ کے لوگوں کو بتایا ہے کہ تم چور ہو. میڈیا پہ جو لوگ آتے رہے لوگ ان کو وہ کرتے ہیں جی, ان کو فالو کرتے ہیں لوگ. یہ بغیرت سسٹم ہے. لیکن میڈیا ٹھیک ہے بولتا ہے, اچھی بات ہے, بولنا چاہیے, مگر اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی جگہ ہم لوگ اپنے اپنی اولادوں کو, اپنے اپنے بیٹیوں بیٹوں کو ٹرین کر سکتے ہیں کہ لڑکوں کو بتایا جائے کہ آپ کی بیوی جو ہے وہ ہیومن بینگ ہے, اور وہ کسی کی بہت پریشس چیز ہے, اس کو بڑے پیار سے پالا گیا, اسے پڑھایا گیا ہے, وہ ایک انسان ہے, اور وہ کوئی بکری نہیں جس کے ساتھ وہ گھاس بھی کھانے کو دے دیں. اس کو انسان سمجھیں, اس کی عزت کریں, اور اس طرح سے اس کو ٹریٹ کریں کہ اس کے لیے جہیز وہیز یہ چیزیں نہ مانگیں. یہ بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ دیا بشرا انصاری صاحب نے. فخر عالم صاحب ویلکم ٹو یو. آپ نے ذکر بھی کیا کہ آپ ذکر کرتے ہیں ان لوگوں سے جو کہ اسی فیلڈ میں ہیں, کیا امپیکٹ نہیں لیتے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پر ہمیں میسج یہ مل رہا ہے کہ آپ بڑی لیوش شادی کریں, وہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں مارننگ شو پہ, لیکن اگر کوئی ڈرامہ یہ میسج دے رہا ہے کہ یہ غلط بات ہے, اس سے کوئی اثر نہیں ہوگا, جیسے بشرا صاحبہ کہنی ہے. انٹرسٹنگلی پریا, یہ بڑی حقیقت بات ہے اور بڑی سیڈ بات ہے کہ جس میں بھی جب میں بات کرتا ہوں ڈائریکٹر سے بھی بات کرتا ہوں, یا جو ڈرامہ کے پروڈیوسرز ہیں بہت سارے ان سے بھی بات کرتا ہوں, تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں, کہتے ہیں یار وہ فخر دیکھتے ہی نہیں ہیں لوگ, وہ ڈیمانڈ ہی اس چیز کی ریٹنگ نہیں آتی, اس کی ریٹنگ نہیں آتی ہے, ڈیمانڈ ہی اس چیز کی ہوتی ہے. اینڈ دیٹ از ریئلی اے ویری ڈینجرس تھنگ. دیکھیں سنیں, ہم آہستہ آہستہ اپنے ان ڈرامہ کے تھرو, فلم کے تھرو, مختلف میسیجنگ کے تھرو اپنی عوام کو یہ شعور دے سکتے ہیں بڑے اچھے پازیٹیو. کیونکہ آپ کو جہیز چاہیے, آپ کہیں مجھے جہیز میں ایک پڑھی لکھی, محنت کرنے والی, ایک اپنا کیا کہتے ہیں سمجھنے والی, اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے والی بیٹی چاہیے, جس کے جو میرے بیٹے کے لیے جس کی کا رشتہ ہو. ٹھیک ہے, مطلب جہیز میں ہمیں یہ مانگنا چاہیے. ہم اس طرح ٹیون کر سکتے ہیں اپنی آڈینسز کو آہستہ آہستہ کہ جناب آپ اپنے لیے, اپنے آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسی بہو تلاش کریں یا بیٹی تلاش کریں جو کہ آپ کی آنے والی نسلوں کو سنوار سکے, جو ان کو تعلیم دے سکے. اگر وہ خود پڑھی لکھی ہو, اگر وہ خود ایک کریئر ہو, انڈیپینڈنٹ اسٹرانگ عورت ہو, تو وہ بڑی ضروری چیز ہوتی ہے. اینڈ آئی تھنک آہستہ آہستہ میسیجنگ کرنی پڑتی ہے. لیکن بدقسمتی سے کچھ مارکیٹ ڈائنامکس, کچھ اکنامک ایسپیکٹس ہیں اس کے میڈیا کے, جس کی وجہ سے میڈیا جو ہے وہ, اینڈ پریا آئی تھنک ہو وڈ نو بیٹر دین یو, you are on a daily show that you have to fight out for ratings. تو آپ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا ہوگا یہ کہ وہ کیا کیا ڈائنامکس ہیں جس کو کہ دیکھنا پڑ جاتا ہے پروڈیوسر کو, ڈائریکٹر کو, چینل کے پروگرامنگ ہیڈ کو.
those unfortunately are the things, but we have to push for it. I mean, there's कोई चीज खुद ब खुद I agree with you कि we must push for it. एक वाकया सुनाना चाहती हूँ, व्यूअर्स को सुनकर बहुत अच्छा लगेगा, और मैं अगेन जस्ट टू इंस्पायर पीपल मैं सुनाना चाहती हूँ. हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं, उनके बेटे की शादी हुई, बेटा फिजियोथेरेपिस्ट है, बहू भी फिजियोथेरेपिस्ट है. तो शादी की बात करने जब जैसे हमारे मुआशरे में होता है, फैमिलीज बैठी तो लड़की वालों ने पूछा कि बताएं हम आपकी खिदमत में क्या पेश कर सकते हैं शादी में. तो लड़के की माँ कहती है कि जितना मैंने अपने बेटे को पढ़ाया उतना ही आपने अपनी बेटी को पढ़ाया, और आप एक पढ़ी लिखी क्वालिफाइड पैरामेडिकल लड़की मेरे को दे रहे हो, मेरा लड़का भी उतना ही क्वालिफाइड है. शी इज नो मोर और नो लेस क्वालिफाइड देन माई सन. तो जितने पैसे जितनी मेहनत हमने की है अपने बच्चे पर उतनी आपने की, तो आप इससे ज्यादा क्या दे देंगे कि आप एक ऐसी बच्ची दे रहे हैं हमको जो सेल्फ स्टैंडिंग है. राइट. तो ये मैं हर किसी को ये बात बताती हूँ, हर किसी को ये बात बताती हूँ. ऐसा हमने ऐसी एग्जांपल्स भी देखी हैं, अपनी फैमिली में देखी है. अगर ये मॉर्निंग शो में माने उनकी अपनी भी रेटिंग होती है, अपना भी उनका वो दिखाना होता है, वो एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर मॉर्निंग शो में कोई ऐसे लोग भी जो जैसे आप हैं, दूसरे हैं, एंकर्स हैं, जो जिनको लोग जानते हैं, काश कि अगर वो भी अपनी मिसाली शादी करके इस तरह पे, तो शायद उनसे रेट नहीं गिरेगा बल्कि उसकी रेटिंग और भी अच्छी होगी. वो आके बताए अपना एक्सपीरियंस. चलिए, आपने मैंने कैसे मॉर्निंग शो को फरह सादिया हमारे साथ मौजूद है, मॉर्निंग शो ही होस्ट करती हैं, मगर लेट्स आस्क हर, क्योंकि आई थिंक कि उनका काफ़ी डिफरेंट होता है आम मॉर्निंग शो से. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम. जो जहेज़ का मसला है संगीन रुख इख्तियार कर चुका है, कैसे इसको ख़त्म कर सकते हैं, मीडिया क्या कर सकता है? सबसे पहली बात तो ये कि बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में दावत देने के लिए, और दूसरा ये कि जब भी किसी बुराई को आप बुराई समझते हैं और उसे डिक्लेयर करना शुरू कर देते हैं तो ये उसको खत्म करने की तरफ पहला स्टेप होता है. अब हमारे यहाँ मसला ये है कि हम कहते जरूर हैं कि ये लानत है, लेकिन हम उसको एक्सरसाइज एज लानत नहीं करते. हमारे लिए एक फख्र की अलामत है, हमारे यहाँ ये एक स्टेटस का सिंबल है. जो लोग देते हैं लोग उनको रश्क की नज़र से देते हैं, जो नहीं देते उनको माशरे में तज़हीक का, तज़लील का, उन बच्चियों को फिर आगे आने वाली जिंदगी में बहुत सारे मसाइल का, मजालिम का सामना करना पड़ता है. तो जब तक हम ऐसा करने वालों को कोई ऐसी सजा, कोई ऐसी पेनल्टी के तहत, कानून के तहत अकाउंटेबल नहीं करेंगे, सिर्फ लिप सर्विस से तो मामला हल नहीं होंगे ना. और इसमें मीडिया भी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा और कर सकता है. लेकिन सबसे पहले ये कि इसको जुर्म को जुर्म समझा जाए और उसको जुर्म के तौर पे एनरोल किया जाए और उसके बारे में कोई कानून साजी की जाए, फिर उसके बारे में अवेयरनेस और आगाही की मुहिम है उसके ऊपर हम बात करें. दिस ब्रिंग्स अस के आगाज गवर्नमेंट से होगा. ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें भी कॉलर बार बार कॉल करिए, मेरे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं वो बताना चाहती हैं अपनी लाइफ स्टोरी, उनसे हम लेते हैं जैसे बात होती है. क्योंकि मीडिया की बात हो रही है, लेट्स गेट नीलम नवाब ऑन बोर्ड ऑल्सो. वो भी पॉलिटिकल टॉक शो करती है. नीलम, हमने बात की लेजिस्लेशन, यही बात फराह नहीं की, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कर रही है ऐसी लेजिस्लेशन. किस हद तक मददगार साबित हो सकता है ये इस मेनेस को कर्टेल करने के लिए? इसमें जो बिल करवाया गया है केपी की असेंबली में, उसमें जहेज पर पाबंदी लगाई गई है और फिर जो शादी की तकरीबात हैं उसको भी लिमिटेड करने की बात कही गई है. तो डेफिनेटली जहां तक जहेज पर पाबंदी है इस बिल के हवाले से वो एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है. बिकॉज हम देखते हैं, हम जानते हैं कि कितने लड़कियां या बच्चियां जो हैं वो हमारी जहेज की लानत की वजह से जो एक डिमांड और प्रेशर होता है उसकी वजह से जो है उनकी शादियों में एक बड़ी रुकावट नजर आ रही होती है. तो इस बिल का ये पोर्शन इस हद तक तो ठीक है, लेकिन फिर इसी बिल में आगे जाकर अगर आप देखें तो उन्होंने बाकी तकरीबात पर भी पाबंदी लगाई है. उसमें ये भी कहा गया है कि पंजाब में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, उस वाले हिस्से को टाइम का ख्याल रखा गया है, जो मेन्यू है उस हवाले से कुछ बातें हैं. हम चाहे थे पंजाब गवर्नमेंट से भी कोई हमें ज्वाइन करता, बट इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ. जो खातून हमें बार बार कॉल करी है, हम उनसे बात करते हैं. सोबिया आपका शायद नाम है, बट आप अपनी आइडेंटिटी बचा रही. सोबिया, आप इसी टॉपिक के हवाले से हमसे कुछ शेयर करना चाहती हैं, प्लीज़ बताइए. जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगी कि मेरी जो शादी है वो हुई थी 24 नवंबर 2014 में, और फिर मैंने खुला लिया है ये 11 जनवरी 2017 में. मेरी शादी जब ये तकरीबन 2 साल 2 माह में रही है, और इस दौरान ये था कि
مجھے صرف اور صرف سسرال والوں سے سخت تانے اور پریشانی جو ہے وہ میں نے اٹھائی ہے. جہیز میرے ماں باپ نہیں دے سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ادھار پکڑ کے اور بڑی محنت سے جو ہے وہ میرے سسرال والوں کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کی. لیکن یہاں تک بھی نہیں رہا. ہر وقت کا گھر میں لڑائی جھگڑا تھا، اور کبھی یہ ہوتا تھا کہ کوئی چیز ختم ہو جاتی تھی، کوئی چیز ٹوٹ جاتی تھی، تو وہ بھی مجھے یہ کہا جاتا تھا کہ تم اپنے گھر سے لے کے آؤ. یہاں تک کہ میرے میاں کا ایک دفعہ موٹر سائیکل جو تھا وہ خراب ہو گیا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنے گھر جاؤ اور لے کر آؤ. اپنے ماں باپ سے کہو کہ مجھے نیا بائک چاہیے. میں نے ان سے کہا کہ میرا باپ ایک سرکاری ملازم ریٹائر ہے، اتنا کچھ تو انہوں نے کیا ہے، وہ کہاں سے کریں. لیکن مجھے کہنے لگے کہ بس ٹھیک ہے، پھر میں تو نہیں جا سکتا کمانے، تم جاؤ اپنے گھر میں رہو. میرے باپ نے قرضہ اٹھا کے تو ان کو قسطوں پہ بائک لے کے دیا. اس کے بعد میرا بیچارہ مجبور باپ قسطیں بھی انہوں نے ہی ادا کی. ہر وقت ڈانٹ ڈپٹ اور اس طرح. تھینک یو آپ نے ہمیں کال کیا ہے صوبیہ. فخر میں آپ سے اس لیے سوال پوچھ رہی ہوں، شوکت صاحب یہاں موجود ہیں، بٹ بیکاز آپ دو ہی جینٹل مین ہیں ہمارے شو میں، یہ اس طرح کے معاملات میں مرد کا کیا کردار ہوتا ہے؟ ویسے تو ہم بڑی غیرت کے حوالے سے باتیں سنتے ہیں، یہاں پہ کتنا یو تھنک دا مین از ریسپانسبل اس طرح کی اگر فخر صاحب کو سن کے آئی ایم کمنگ اسٹریٹ ٹو یو. جی فخر صاحب. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کیس میں صوبیہ کی کہانی کے کیس میں تو فریا اس بندے کو پکڑ کے اس کو جوتے لگانے چاہیے. نہ پڑھا لکھے کی بات آئی تھنک کہ بہت بڑا رول ہوتا ہے مردوں کا. شوکت صاحب ایک منٹ فخر صاحب سے میں بات سنوں، پھر میں آئی ایم کمنگ اسٹریٹ ٹو یو. فخر عالم اس وقت بات کریں. جی فخر. جی بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے مرد کا، اور اس کیس میں جیسے کہہ رہا تھا صوبیہ کیس میں اس کو تو پکڑ کے جوتے لگانے چاہیے اس کے میاں کو، ایکس میاں کو. دس از ناٹ یو سی، یہ بڑی ہی بدقسمتی کی بات ہے. بائی دی وے وہ آدمی اپنے آپ کو مرد کیسے کہہ سکتا ہے جو کہ اپنی عورت کی کمائی کے لیے یا اپنی عورت سے کہہ رہا ہو کہ یار مجھے موٹر سائیکل مجھے ریپلیس کروا کر دو یا میرے گھر کے لیے یہ لے کر آؤ. آئی مین وہ جب غیرت کی بات کرتے ہیں تو پھر غیرت پوری نبھایا کریں. یہ سلیکٹو غیرت جو ہے نا، یہ بغیرتی کا سب سے زبردست ایگزامپل ہوتا ہے. آئی ایم ایبسولوٹلی اپالڈ اینڈ ایکسٹریملی ashamed کہ یہ اس قسم کے ہمارے بدقسمتی سے ملک کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر اس قسم کے مرد جو ہیں وہ موجود ہیں. اور ان کو اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو کہ بھائی تم اگر کل کو تم بیٹی کے باپ بنو گے یا تمہاری کوئی مجبوری ہوگی یا تمہارے اوپر اس طرح کا وہ آئے گا تو ان سے کیسے گزرے گی اور بہن ہوگی. ایبسلیوٹلی یہی اہم باتیں ہیں. شوکت صاحب یہ جوتے مارنے کی بات کی فخر میں سزا پھر ملنی چاہیے. یہ ہم نے ایک واقعہ دیکھا، ہمیں کال کر کے بتا رہی ہیں بہن وہ کہ اس صورت میں انہوں نے خلا لے لی اور کچھ نہیں کر سکی. وہ دیکھیے میرے خیال سے اگر معاشرے کے اندر کو برا سمجھے اور جو اس طرح کی حرکت کرے ان کو برا ہی سمجھے، ان سے میں کہتا ہوں سوشل بائیکاٹ کرنی چاہیے. تو یہ میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آج سے جو آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں اور کل سے ہم یہ جو سن رہے ہیں، میں تو اپنی پوری کوشش کروں گا، پورا زور لگاؤں گا کہ ایک ایسی ایک آرگنائزیشن کے تھرو پہ کہ ہم جائیں اور لوگوں کو اس میں اس کے اوپر اویئرنیس دلا سکیں. شوکت صاحب اگر فضا بھائی صاحب کو بھی اجازت دیں، اس میں اب ہم نے میڈیا کی کتابی بات کری، سوسائٹی ایز جنرل اب کیا کر سکتی ہے؟ دیکھیں سوسائٹی میں تو سب سے بڑی بات ہے کہ پہلے تو اسی چیز کو ہم سمجھیں نا کہ یہ عورت کو اگر ہم بے وقت سمجھ رہے ہیں اور جہیز دے کے ہم اس کی ویلیو بڑھا رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ کہ عورت کی اپنی ذات کے اندر اس کی حیثیت کو تسلیم کرے. وہاں سے پریکٹس جہاں سے ہو رہی ہے اٹ ہیز ٹو سٹاپ فرام دیئر. ہاں وہی ہے نا کہ اس کو، اور یہ جہیز کا جو وہی میں بات کر رہی ہوں کہ جہیز کا کی جو پیچھے ریشنل ہے، جب تک آپ اس کو ختم نہیں کریں گے کہ ایک عورت جو ہے ہم جہیز دے کیوں رہے ہیں نا، اس لیے کہ اس کو ہم سمجھ رہے ہیں وقت کو ختم ہو گیا. بٹ I'll wrap up with this very important point جو فضانہ بائی صاحب نے کہا ہے کہ ہم کو بالکل یہاں پہ ختم کرنا پڑے گا کہ یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. جس وقت آپ نے تھوڑا سا بھی کہہ دیا کہ یہ جہیز ہوگا، وہاں پہ آپ نے عورت کی یا کچھ کیسز میں مرد کی بھی ویلیو ختم کر دی. پیسے کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ آپس کے تعلقات ہیں، آپس کے رشتے ہیں. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.